Gidong kog mga smokoy diri sa amo ang balay bade gisulong ko nila nga magpadagat daw mi karon. Unya og magbase sa panahon bade murag dili gyud na to angay balibaran. Ariya sa amo ni giluto ning uban na mga sudan mga bade nyang uban diri ara. Sleep well. Aron ma-feel gyud nato bade nga nagpadagat ta. Siyempre ariya gyud ta mga onduol gyud sa dagat. Pila ka tawo ang nas group chat bade pero ni dayon grabe rang gamaya. Pero sa dira gastam sa atong lingawa. Tay sabi mo nindot gyud nida. Rada diha bade. Musta matong panagat diha. Gibati jud ko kalaay diri sa balay bade nya. Grabe pong iganga nya. Ganahan jud kay ko nga mabugnawan ako ang lawas. Maong nakaunahuna ko bade dapat magpabugnaw gyud karon. Maong gisulong din tong mga smokoy diri sa balay bade kay kiniya sila tong kauban mga ligo urog dagat. Kabatch ni namo sila pag high school mga bade nya daghan kay nagsabot. Pero sila rin nangabot sa man Pinoy gyud. Nidong na sila diri sa amo mga bade kay diri sa amo lutoon ang among panghanda padulong didto. Sa tinuod lang gyud bade okay balo lang jud ka. Lami jud kay mag food trip bade basta dool bito ka sa dagat mo nang dili gyud na mahimo bade wala tay baon diha. Sa simple ra nga baon bade wala magkatapok na mong tanan. Walay sagol atik bade may lag sa isa ka tuig bade may lag nay kaduha ka usay may mag-ubanan nila. Makainomdom lang gyud ko sa una mga bade basta time nga mag-uban man nila na bahala lagi walay handa bade importante madayon. Ako na pud gimarinate ning sugbaono namo bade pero dili na mo na sugbaon dire sa balay. Mas mayog adto na sa baybayon bade para mas ma-feel gyud natong nagpadagat ta. So may ka na maligo ka mao naman na. May na lang good pod ma-relax atong utok kadiyot. Pagkaluto na diara sa mga sudan bade nga mo ang gipangandam dire kini na lang kanon amo ang gipaabot. Nya pagkaluto diara bade mudong din ta dire sa dagat. Karon man gud na adlaw mga bade is ginatawag nila nga San Pablo. Pero wala ko kabalo nganong mga ligo tag dagat ana. Pero murag mao man naandas mga Pinoy. Maong pagkaabot dire sa dagat bade nangita din mag-spot nga mo ang pwedeng kasugbaan o katambayan. Need gyapon ta magpalandong bade kay bisa pag itom na niya ang panit mas worse pa man ang violet bade mo nang murag mahadlok gyud ta maabot ana. Total talagsa man sa ta makapadagat bade watuan na lang po ni agwantahon tanawa lang namong baon diara bade ug unsa ra nakasimple siya bade mao na pud niya ang last bade nga mo ang gipaabot aron makaon na me kay murag gusla na gid kayo bade pagkahuman ana mangita din tag spot diri nga pwede na tong kakan-an unya para mas ma-feel gyud nato bade nga nagpadagat ta ari gyud ta mangaon bade dool sa dagat puslan mga nagpadagat ta di ba butangan dayog daon saging sabay butang sa mga sudan diara kanon wana fights kay ni bade tapuka tanawa lang gyud ang spot namo diara bade ug unsa kanindot di ka mahayan bade oy awara. Pero mas nice gyud bade og babusog ta karon. Nya ikaw diara bade, mana ba kaon? Ali bade mangaon ta. Pero syempre dapat mangaon ta bade, mag-pray sa gyud taon na atong pasalamatan ang Ginoo bade kay nagkatapok ta karon. Nya syempre sa tanang mga grasya yang gihatag sa tuwa. Nya bade, dali na. Kini ang adobo mo ato ang siguro og punit bade kay mao gyud din taon yang ato ang isa gyud nga paborito. Daily po di katingala sa lawas bade nga dakuon pod na hangol kay baboy. Sa tinuod lang gyud pod bade, bali isa ka buwan ako nagdiet pero karon ako sa tong kalimtan. Tanawa lang gyud ang adobo bade pero dili ta palabi og kaon bade kay syempre dapat ato ang i-enjoy karon nga adlaw. Mudong tag spot bade og asa gyud nindot atong katambayan.